বেলা গোবিন্দ দাস নামে একজন, যার বাড়ি কালীমাতা সংঘ, তাকে রানীকামার এলাকাতে মারধর করা হয় এবং এই বিষয়ে আমরা একটা মামলা নথিভুক্ত করি, যার নাম্বার 68/2026 আন্ডার সেকশন 117 BNS এবং এর চিকিৎসারত অবস্থায় আজকে ভোরের দিকে তার মৃত্যু হয় এবং এই বিষয়ে আমরা যে মূল অভিযুক্ত তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তার আনুমানিক বয়স হবে 28 বছর এবং তার বাড়ি রানীকামার এলাকাতেই এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে। আগামীকাল তাকে আমরা একটা পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করব। पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम।